Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos a un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior. Un curso de milagros universal es una empresa de Dios, dirigida por el Espíritu Santo. Contamos con el amoroso servicio de hermanos alrededor de todo el mundo, que son uno solo. Hoy les acompañamos en el servicio técnico desde la ciudad de Villavicencio, Madeline González. Muchas gracias, hermosa. Bienvenida. Y acompañamos también Verónica Carvajal en la traducción desde la ciudad de Medellín, en Colombia. ¿Y quien les habla? Isabel Castañeda desde Bogotá. Tenemos el gusto, el honor, siempre la dicha de encontrarnos con hermanos poderosos que nos recuerdan la verdad. Desde Austria, hermana amada Bárbara Fischer nos acompañará con su tema La guía del Espíritu Santo. Gracias y es un honor tenerte aquí. Gracias y bienvenida. Thank you for being with us, Barbara, for being today with us. Barbara, you're always welcome. And now the session is all yours. Thank you, Veronica. Thank you for being my translator, and please forgive me that you said you'd worked with me before. I felt so awful when you told me that. No worries. It's So okay. the ego is always in the way. I'm deeply sorry, and I so look forward to this session with you. Thank you, Isabel, for inviting me again. And I couldn't believe my ears when you played the first song, because it came on my playlist last night, and I thought, oh, this would be a nice song for tomorrow. Okay. And isn't this beautiful? Oh, I'm sorry, I stopped now. It's okay, no worries. Bueno, primero Bárbara me dijo que gracias pues por traducirle y se disculpó un poquito porque no se acordaba que yo ya la había traducido antes, entonces bueno, también le dijo a Isabel que muchas gracias por haberla invitado de nuevo y que no podía creer cuando escuchó la primera canción, la canción de entrada, porque ella escuchó esa canción ayer y dijo qué bonito sería poder poner esta canción en la sesión de mañana. And that itself shows how the Holy Spirit is always with us. Este simple acto muestra cómo el Espíritu Santo se encuentra siempre con nosotros. And through your second song, I was drawn into a prayer to the Holy Spirit. Y durante la segunda canción se me vino, o sea, presente a mi mente una oración al Espíritu Santo. And I'm happy that we can pray that together now. Y estoy feliz de que podamos hacer esa oración juntos en este momento. Holy Spirit, thank you that our minds are joined. Espíritu Santo, gracias porque nuestras mentes se han unido. Thank you, Holy Spirit, that you move mountains to be near us. Gracias, Espíritu Santo, porque mueves montañas para poder estar cerca de nosotros. We know that you are always with us, but we don't always feel you or hear you. Sabemos que estás siempre con nosotros, pero no siempre podemos sentirte o escucharte. We cannot even begin to understand how patient and hard your work is. No podemos ni siquiera comenzar a concebir qué tan duro trabajas. But as you just corrected me in the mind, it's not hard, it's love. Pero cuando haces la corrección en mi mente, entiendo que no es un trabajo duro, que simplemente se trata del amor. And by making yourself known to us, coming into our mind more and more, you teach us all about love.
y haciéndote presente en nuestras mentes cada vez más y más, nos enseñas la enseñanza del amor. And in that sense, we want to share the coming hour. Thank you very much for never giving up on us. Y es de esta manera que vamos entonces a compartir la próxima hora. Y muchas gracias por nunca rendirte con nosotros. When I was invited to talk today, to extend the love today, the topic is clear because it's the topic that goes with us throughout the year. We have a group, we are joined in a group together. We decided to go home together in a group. Every year we have a topic. And this year the topic is the guidance of the Holy Spirit. Cuando se me invitó a dar esta charla, siempre tuve claro el título o de qué quería hablar, porque es de esto que se trata o de lo que vamos a tratar durante todo el año. Yo tengo un grupo con el que siempre escogemos como un tópico para el año, y este año se trata de eso, de la guianza del Espíritu Santo. And the reason I chose the topic for this year is a very personal one. La razón por la que yo escogí este tema para este año es una razón personal. Because I never understood properly what the guidance of the Holy Spirit is until I experienced a personal drama in my life last summer. Porque yo nunca realmente había comprendido cómo era esto, de qué se trataba la enseñanza o la guianza del Espíritu Santo hasta el año pasado, donde viví una experiencia algo traumática. And I never would have thought that I could be in the frame of mind that I'm in today after what had happened. Y nunca pensé que yo iba a estar como en ese estado mental en el que me encuentro hoy después de eso que pasó. And for me, it is a total miracle how the Holy Spirit guided me out of my ego frame of mind into a right mind. Para mí es sorprendente cómo el Espíritu Santo ha logrado sacarme de mi mente egoica. And this love that I learned about, that I experienced, I want to share now. Y es el amor que yo sentí, que yo experimenté, lo que yo quiero compartir con ustedes en este momento. So first we have to become very clear what the Holy Spirit is and what he is not. Primero que todo, debemos estar claros acerca de qué es el Espíritu Santo y qué no es. Then we have to make sure that we know that he never leaves us, that he's always there. Luego debemos entender que nunca, el Espíritu Santo nunca nos abandona, nunca deja a nuestro lado, siempre está ahí. And maybe the third most important thing with this topic is that it's impossible for us not to hear him, not to feel him. Y como el tercer ítem del que se trata este tema de la guía del Espíritu Santo es que, sorry Barbara, can you repeat again? Yeah, it just dawned on me. It is impossible for us. It's not possible not to hear him. Que es imposible que nosotros no lo sintamos. So when we start with the first thing, what the Holy Spirit is and what he isn't. The Holy Spirit is our right mind. Cuando vamos entonces como al primer ítem que trata de qué es y qué no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se trata de nuestra mente recta. It's this part of our mind that has never left heaven. Se trata de esa partecita de nuestra mente que nunca ha abandonado el cielo. It's this part of our mind where we remember who we still truly are. Es esa parte de nuestra mente que aún recuerda lo que somos verdaderamente.
And because of what the Holy Spirit is, there lies our reconnection with God and heaven. Oh my goodness, I lost you there for a second, Barbara. No Sorry. problem, no problem. And because of what the Holy Spirit is, because it's in our mind, that's where we have the connection to God, to heaven. Y es por esto mismo, lo que el Espíritu Santo es, que es nuestra mente recta, es ahí donde hacemos esa conexión con Dios. It's not a force outside of us that, like a white dove or something. I know that's a symbol of the Catholic Church, but it's not important. It's not a force outside of us. It's inside our mind. The mind is not in the head. It's just me talking. Sorry. No se trata de una fuerza que esté fuera de ti, fuera de nosotros. No es un símbolo como muchos en la religión católica. Es algo como que está fuera de nosotros. And because of that, it's absolutely certain that we are not lost. Y es por Here in the eso world, que you know? estamos absolutamente seguros de que no estamos perdidos en este mundo. And if we complain about our daily lives, about our dream, that we don't like what we experience, situations, people, etc., we can always remember, for a start, that it's not true. Sorry, I'll let you translate now. Thank you. Y cuando empezamos a quejarnos de nuestra vida diaria, a lo mejor de nuestro trabajo, de hay una situación que no nos gusta, podemos entonces recordar siempre que no es real. And that there is sanity in our mind, which is our holiness. Y que hay una santidad en nuestra mente, que se trata de una santidad en nuestra mente. So that in the end, whatever happens, we can never fail. We can never go wrong. He will always, it's his job. He will always bring us back. Al final, sin importar lo que sea que suceda, lo que nos pase, él siempre va a estar ahí. And what is also, I feel so important, understanding the power of the Holy Spirit, really, that unconditional love. Para mí es tan importante que entendamos el verdadero poder del Espíritu Santo, su amor incondicional. That he leads us, he guides us out of the dream and not deeper in it. Siempre nos guía para salir del sueño. Nunca hace lo contrario, nunca nos lleva a él. Siempre nos saca de ahí. It's reassuring to see Isabel nod, but I still want you to understand that, and I'm sure many of you understand that, but I still would like to stress that subject a bit. What does it mean he guides us out of the dream and not deeper in it? I would like to stay on that subject a little bit. Quisiera quedarme aquí en este tema de que el Espíritu Santo siempre nos guía fuera del sueño, nunca nos lleva a él. Para mí es muy importante que entendamos de qué se trata esto. The only reason we do not feel the Holy Spirit all the time is our guilt. There is no other reason. La única razón por la que a veces no sentimos esa compañía del Espíritu Santo se debe a nuestra culpa. Siempre esa es la razón. And we know the ego is very powerful in the dream. So the guilt has millions of pictures, millions of forms. Sabemos que el ego en nuestro sueño es verdaderamente poderoso, es muy grande. But step by step, the Holy Spirit guides us to remove that guilt from our subconscious so that we are more aware of our right mind. We become more aware of it. Pero paso a paso el Espíritu Santo nos guía para sacarnos de ahí, para volver a nuestra mente recta. Because when we forgive, if we are really truly honest to ourselves, porque cuando nosotros perdonamos verdaderamente, permanecemos ahí verdaderos a nosotros mismos. We always have this tiny little idea in our mind how things should be.
Nosotros How acá things en, should este, turn out, yeah? acá en este sueño siempre tenemos una idea de cómo las cosas deben de ser. We are not aware that our seemingly split mind, our ego mind, has the power to creep into the slightest little, how should I say, gap, and tell us, no, Barbara, actually, this is what you want, you know, this is right for you, you know. No nos damos cuenta cómo nuestra mente egoica es capaz como de escalar y meterse ahí entre esas grietas de nuestra mente y decirnos, no, mira, Bárbara, por ejemplo, esto es lo que tú realmente quieres. And like I said in the beginning, to be quite honest, for me, it was only when that catastrophe in my life happened that I realized I have no chance anymore. I totally give up and hand over to the Holy Spirit. Y fue únicamente para mí, en el momento en el que yo viví esa catástrofe, que pude renunciar a todo y entregarle todo al Espíritu Santo. And that's the only reason I feel able to talk. I feel I have how should I say this? That's actually the only reason, because I did it, that I feel actually the right to speak to you about it, because I did it. I know what it feels. No sé cómo poner esto en palabras, pero yo creo que es precisamente porque yo logré hacerlo, entregarle todo al Espíritu Santo, que ahora siento que puedo hablarles acerca de ello. Because step by step, I was taken out of the dream, out of my life, and I was taught to become the observer. Porque paso a paso se me fue guiando fuera del sueño y yo pude convertirme en la observadora. And the curriculum was as such that I felt happier and more peaceful, although the circumstances got worse and worse. Me sucedió que yo pude sentirme incluso más tranquila, más en paz, aunque las circunstancias eran afuera un poco peor cada vez. And how he managed to do that was by showing me symbols in my dream, in my life, that were so unexpected and so blissful and so full of love that I could not have never expected that. Y esto lo logré porque el Espíritu Santo me mostraba símbolos en mi propio sueño y me sentía bendecida. And by symbols, I mean people. I mean situations that were so helpful and heartwarming and loving, the kind of support that me and my family got in that, and still get in that difficult times, that I could have never imagined. Y cuando digo símbolos me refiero a personas. Me mostraba personas y situaciones, pero en las que yo me sentía bendecida y amada. And this way, I was able to more and more observe what's going on without setting a single intent of what I want to happen. Y de esta manera yo pude convertirme en la observadora del sueño sin necesidad de querer que las cosas fueran como yo pretendía que fuesen. And that in that time, I could feel trust building up that I never experienced before in that sense. Durante ese tiempo yo pude sentir cómo mi confianza se iba cada vez más agrandando de una manera que nunca antes había sentido. And this feeling of trust, the level of trust that I experience, I think that's a better way to phrase it. The level of trust that I experience keeps me in a good frame of mind, although I have no idea in what way my life is going. Y ese nivel de confianza que yo estaba alcanzando lograba mantener mi mente serena porque no sabía qué rumbo iba a tomar mi vida. But as I know it's a dream and my only job is to forgive that dream step by step, I know it will take me home.
pero al darme cuenta de que era un sueño, entonces podía perdonar ese sueño y paso a paso ser guiada de vuelta a casa. And if I would be a saleswoman and sell you the Holy Spirit, for a really good price, if I would do that, I would give you a description of him saying that he has the most unexpected and wonderful and miraculous ideas to solve a problem that was never in my mind. Do you know what I mean, Veronica? He always comes up with things that are so unexpected and so incredible. And I think that would make a pretty good price if we put one on him. Si yo fuera una vendedora y tuviera que venderles al Espíritu Santo por un precio, yo les diría, lo describiría como que tiene las maneras más inesperadas y más increíbles para resolver los problemas. Absolutely incredible what this guy comes up with. Les diría, es absolutamente increíble lo que este personaje puede hacerles. And then to close the circle, you can tell yourself, this is my right mind. This is my right mind creating a happier dream step by step. But you are not doing, sorry. No, it's okay. But you are not doing it. Barbara is not doing this as a person. Barbara's job is just to forgive what's between her and the Holy Spirit. So then the miracle can happen. Okay, llega un punto en el que entonces eres capaz de observar el sueño y perdonarlo, por ejemplo, pero no es como que es Bárbara la que está perdonando ese sueño, es como su mente, es a través, paso a paso, de ir perdonando el sueño. And we have got three parts in our mind, to put it that way. There's the Holy Spirit, there's the ego mind, and there's the decision-making mind. Tenemos como tres poderes en nuestra mente, por decirlo de alguna manera. Uno es el Espíritu Santo. One is the Holy Spirit. The second one is what? Sorry. It's the ego mind, the Holy Okay. Spirit, the ego mind, and the decision maker. Uno es el Espíritu Santo, el segundo es la mente egoica y el tercero es el que toma las decisiones. And the decision maker decides all the time. The decision-making part of our mind decides all the time. Do we listen to the Holy Spirit or do we listen to the ego? Y el que toma las decisiones siempre está como en una dualidad. Es como, ¿será que escucho al Espíritu Santo o será que escucho a mi propio, al ego? And behind, I would say almost behind the decision-making mind is the observing mind. Y allá atrás, como en un plano atrás, está el que observa al que toma las decisiones. Where the Holy Spirit sits with you and holds you closely and says, Barbara, it's a dream. It's not true. Just look at it from a distance, and then you decide who you follow, me or the ego. Entonces el Espíritu Santo viene y se sienta al lado tuyo y te dice, en este caso, Bárbara, esto es solo un sueño. And this is what I mean when I say the Holy Spirit guides us out of the dream, not deeper in it. He guides us to this position to be an observer, to become a total observer of your dream. Y es a esto que me refiero cuando digo que el Espíritu Santo nos guía siempre fuera del sueño, nunca dentro de él, porque de una manera amorosa te hace ver el sueño como desde afuera, te vuelves el observador. The other day, there was a discussion in one of our groups, and the girl said she can't feel the Holy Spirit concerning that topic that we discussed. She can't feel him. El otro día
en uno de nuestros grupos, en una de las charlas, una chica nos decía que ella aún no podía sentir esa guianza del Espíritu Santo, ese tema que habíamos escogido, ella no lo sentía. And she wasn't happy about it. Y ella no se sentía feliz al respecto. And projected it out. That's what happens all the time. Y entonces lo With all of proyectaba us. afuera. Eso es lo que siempre pasa con todos nosotros. And I wasn't able to tell her that at the moment, but in my mind, I prayed for her because I felt so sorry. My heart went out for her that she can't feel that comforting, loving, trusting, supporting power. Y en ese preciso instante, pues yo no podía decirle eso a ella, pero fui dentro de mí y oré por ella, y de esa manera pude sentir que ella sabía, se sentía tranquila, se sentía amada, sabía que estaba ahí apoyada. And I was also so grateful to her because she became a symbol of how I felt earlier in life. Y también me sentí agradecida con ella porque ella se convirtió en un símbolo para mí que me mostró algo del pasado. And I remembered Barbara when she was fighting in life, trying to find solutions. Y me recordó a la Bárbara que solía pelear en esta vida con los símbolos. And I really thought, if I should say that, I asked the Holy Spirit that this is gone now. I never do that anymore. I can truly say that. I talked to him last night about it because I don't want to pretend anything. But I'm really honest when I tell you now, I don't look for solutions at all anymore. Y llegó un punto entonces bueno, ahorita me siento capaz de hablarles a ustedes de esto porque yo ya no peleo con esos símbolos para nada. De hecho, anoche hablaba con el Espíritu Santo y definitivamente y le dije, yo ya no quiero pelear con esos símbolos. And the only reason he said I should do is to give you hope, to extend that hope that it's possible to do that. Y entonces, por eso quise hablarles hoy de mi tema, porque él me dijo, sí, extiende esto, háblales y muéstrales que es posible. Because we all have problems in our life. You know, our lives are full of I don't know, dramas. Todos tenemos problemas en la vida. Estamos siempre tan llenos como de drama. And it's possible to observe all that with a calm and peaceful mind. Y es posible observar eso con una mente tranquila. And that's the power of the Holy Spirit. Y de eso se trata el poder del Espíritu Santo. I could never have achieved myself as I perceive myself here in the body of Barbara. I could have never done it. Impossible. Nunca hubiera podido dejar como de percibir ese miedo en este cuerpo de Bárbara. I'm not going into my story because it's not important. It's the same like everyone else's. But the experience and the awareness that grew from it were life-changing, were tremendous. No les voy a contar mi historia, pues porque no se trata de eso. Además, pues es una historia similar a la de todos nosotros acá. Pero sí, es una historia o sea, se puede. I would like... A través de mi experiencia. Sorry. It's okay, continue. You're doing such a great job, Veronica. It's really so Thank fluid. you. Wonderful. Thank you very much. Maybe we can read a little bit in the textbook. Okay. But again, last night, I don't know when I do so much reading, but so much comes to me at the moment from the Holy Spirit. He made me look at a text that Ken Wapnick wrote. Ok, vamos a leer un poquito. Definitivamente no sé a qué horas yo leí tanto y en este momento pues me vienen muchas cosas a la cabeza que me dice el Espíritu Santo. Se trata de un texto de Kenneth Wapnick. And he
he tells us in a little story that Helen, the scribe of the course, was asked one day at the airport by a woman who had recognized her. They were about to fly out somewhere, and the lady came up to her and said, Kenneth nos cuenta una historia donde nos habla de que Helen una vez en el aeropuerto fue reconocida por una mujer, iban a volar a alguna parte. and the lady came up to her and said, "How could you have heard Jesus? He doesn't even speak English." Y la señora le pregunta, pero ¿cómo es posible que tú hayas entendido al Espíritu, a Jesús? Porque si él ni siquiera habla inglés. And let's not forget, it was a serious question. She did not understand how she could hear Jesus talk. Y no nos olvidemos que para esta señora esa pregunta era muy importante porque ella no podía comprender cómo era posible que Helen escuchara a Jesús hablarle. And I think that pretty much explains how the Holy Spirit works. Y yo creo que en esta historia se nos explica o se nos muestra exactamente cómo es que el Espíritu Santo trabaja. Because Jesus for Helen, and that is what Kenneth Wapnick explains, Jesus for Helen was the symbol of total love. Porque Jesús para Helen, nos cuenta Kenneth, fue un símbolo de amor puro. And her mind was so open that she was able to receive contents from her right mind. Contents meaning the text. Okay. Su mente estaba tan abierta que ella era capaz de recibir este mensaje a través de su mente recta. So her right mind that is still residing in God was giving her all that information that we call the course now. Oh, here it is. that was my Y fue a través de esa mente recta que ella pudo recibir toda esa información que ahora conocemos como un curso de milagros. So step by step, our mind becomes wider and more open through the guidance of the Holy Spirit. Cuando paso a paso, nuestra mente se va ampliando y se va ampliando gracias a la guianza del Espíritu Santo. Meaning, we don't have to hear a voice. Lo que significa que no tenemos que escuchar una voz. We don't need to see a picture. No tenemos que ver una imagen. But we can. It's possible. For me, it's more a clear knowing. Pero you know podemos. What I mean by clear knowing? Yeah. Clear knowing, yeah. It's that you know all of a sudden this is the right way to go forward. Pero podemos hacerlo. Para mí, por ejemplo, es como un conocimiento donde ya lo tienes claro. Es algo que te dice, así es, está claro para ti. And it's always how do you say in English? It's always I can't say the word now, sorry. There is always love that comes with it. The ego always tries to get in the way, make me forget a word. So when I have this clear knowing, it's always a tremendous amount of love that comes with it. Aquí en este momento, por ejemplo, se me olvida la palabra en inglés y esa es como la mente egoica ahí tratando de no querer que yo me recuerde esta palabra, pero cuando me refiero a ese conocimiento, cuando ya lo tienes claro, siempre se trata de algo lleno de amor. The realization, the knowledge never comes without the feeling of love. That's what I want to share. Esa realización, ese conocimiento nunca llega sin amor, siempre está lleno de amor. And at the same time, he drags me out of the drama, he drags me out of the dream. Y al mismo tiempo entonces se me lleva hacia afuera del drama, del sueño. First he had to drag me out, and now I just follow out lightly, like you. now it's easy for me to follow. But first he had to drag me out. Primero el Espíritu Santo tenía como que jalarme de ahí, de ese hueco donde yo estaba metida
para darme cuenta de mi mente recta. Ahorita sucede más fácilmente, yo solamente lo sigo. So, looking at the time now, there's two options we have. Mirando el tiempo que tenemos en este momento, tenemos entonces dos opciones. We could open up for question and answers, or we could read the text. But I'm afraid both, it's too long now, because I never plan what I'm going to say. You know, I have an idea, of course, and I'm shown the text which I should use, but I don't plan it on a time scale. So I leave it up to you guys what you would like to do. Ok, tenemos dos opciones entonces. Una es abrir micrófonos para preguntas, si las tienen, y la otra opción es leer el libro, leer del libro. Yo nunca planeo lo que voy a decir, tengo como una idea, pero nunca es un plan estricto, así que estoy bien con cualquiera de las dos opciones. I think, Isabel, did you share the text, the passage in the text, so people can read it if they want to? I can't find it now, but it really, I leave it up to you, whatever you think is best. You know your community. You think it's better we read, or is it better we open up for question and answers? Yeah, I think we shared the text on the chat box. Yeah, okay. But people can read it. I don't think there is any question so far. But maybe people didn't know that they have the opportunity now. Yeah, sometimes people are shy at the beginning. Yeah, but that was a great question. I could understand the Spanish, but maybe you translated. That was a great question there. I think the question is, how do I, can you see it, Veronica? How Just do I one see? second. How do I know? Si quieres te la leo para que no la busques. Dale, por favor, porque es que no me está mostrando la opción de ver mensajes. Yo te la leo. Mira, Viviana pregunta, ¿cómo logro identificar si realmente me habla el Espíritu Santo o el ego? Yeah. I even understand that in Spanish. Okay. Ella lo entendió en español. For my friends, I will translate it. Always the question is, how do I identify? Is it the Holy Spirit or is it the ego? Great, yeah. And that's a great question. And it tells us also how tricky the ego is. Es una gran pregunta porque nos muestra también cómo de truculento es nuestro ego. And again, the answer is very simple, actually. If it's the Holy Spirit, it will take you out of the drama. It will take you out of the dream. La respuesta es muy simple porque, de nuevo, les digo, si es el Espíritu Santo, entonces verás, o sea, te guiará fuera del sueño, fuera del drama. Exactly. Immediately you will feel a relief. Es un descanso que sientes inmediatamente. Sí, sorry. Yes, and you will feel the love that comes with it. Y sentirás todo el amor que envuelve eso. And the comfort, the healing that will come from the answer. It's true comfort. Te sientes bien, te sientes cómodo con esa respuesta. And sometimes when you're not ready to surrender to the Holy Spirit, and when you still want your ego part, want your idea, even if you're not aware of it, you will feel undecided. Y cuando tú entonces no te rindes al Espíritu Santo, sino que decides escuchar al ego, siempre vas a sentir que no sabes por qué decidir. That's when you can't sleep in the night, when your mind plays roller coaster, when you think
Es cuando, por ejemplo, no puedes dormir en las noches o cuando sientes tu mente como una montaña rusa, eso sube y bajas. And then you have to make a decision. Y es ahí entonces donde te toca tomar una decisión. Would you like to carry on with sleepless nights and thinking? Or will you start to forgive the whole situation and surrender to the Holy Spirit? And this will take time, of course. Te toca decidir qué quieres hacer. Continuar con noches de insomnio sin poder dormir, pensando y pensando, o definitivamente rendirte al Espíritu Santo. Obviamente esto es un proceso que toma tiempo. Because when you decide, let's say let's say you decide for the Holy Spirit, okay? And then you start to forgive. In the beginning, nothing might change. If nothing happens, nothing changes, you know? And then the ego comes and says, oh, well, only listen to the Holy Spirit. Why didn't you listen to me? You know, see, nothing happens, nothing changes. See where you know, it's all in your mind. It's all, you know, the ego will come immediately and take your trust when you don't find the results in the dream that your ego tells you should be there. Vamos a decir entonces que escogemos al Espíritu Santo y tú comienzas a perdonar. Pero ves que nada cambia, porque es que al principio es como si nada cambiara. Entonces llega la vocecita de tu ego y te empieza a decir, ay, sí, mira, escúchale al Espíritu Santo y nada cambia. Entonces, ¿por qué no mejor me escuchas a mí? You even do the voice. That's great. The ego voice. In translation, in action. And, you know, like in my case, things got worse and worse. But at the same time, like I said before, symbols of love and support came up that I could have never dreamed of. Por ejemplo, para mí al principio las cosas solamente se ponían cada vez peor, peor y peor. Pero se me fueron mostrando símbolos de amor y yo comencé a sentirme amada y protegida, guiada. And you have to be prepared to look out for the symbols and see them as what they are. You see, first you have to make the decision, follow the Holy Spirit and forgive. And then you have to look out for his answers and not cling on to what you want. Does it make sense, Veronica? Yeah. Okay. All the sense. Primero, pero tienes que estar atento a esos símbolos. Primero tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe y luego tienes que buscar por sus respuestas. Because the ego will always try and get in the way and always tell you can't hear the Holy Spirit or you can't feel him. Porque el ego siempre va a intervenir, se va a poner ahí en la mitad y te va a decir que tú no puedes escuchar al Espíritu Santo. Because for us, experience ourselves still in the body, there is still a massive amount of guilt in our subconscious mind. Porque para nosotros, aquí en este cuerpo, siempre vamos a sentir mucha culpa en nuestra mente inconsciente. And we project it out all the time. That's why we're still experiencing ourselves the way we do. Y la vamos a proyectar hacia afuera. Y es por eso que siempre nos vamos a sentir de la manera en que nos sentimos, como incómodos. And that's why A Course in Miracles is a course how to overcome the ego. Y es por esto que un curso de milagros es un curso para aprender a no escuchar más el ego. Because the course was written when the world was or still is in an ego state, in a total state of ego. Porque cuando este curso fue dictado y escrito por Helen, el mundo estaba, todavía lo está, era parte y es de una mente egoica. And that's why our work that we do here is so important. Y es por eso que nuestro trabajo acá, ese trabajo que hacemos todos juntos, es tan importante. And that's not the ego saying that. That's a deep need of wanting to extend love.
Y este no es el ego diciéndonos eso, es simplemente una necesidad muy profunda de extender amor. Because I also read the other day again from Ken Wapnick that in maybe 500 or 600 years, Jesus will send another course on a completely different level. El otro día también leí algo de Kenneth Wapnick, donde decía que a lo mejor Jesús volverá en 600 años y nos traerá como otro curso, pero ya en otro nivel. And now we need to learn the tools how to overcome the ego. Por ahora, en este momento, vamos a aprender a manejar esas herramientas para superar el ego. So to answer the question, sorry, I took so long to answer this short question, is it's always the ego getting in the way when you can't hear the Holy Spirit. So forgive it and just carry on. Y para finalmente responder la pregunta, me tomé bastante tiempo para responder una pregunta tan corta, es perdona al ego y simplemente continúa. See, never stop deciding for the Holy Spirit and never stop observing. Nunca te canses de escoger al Espíritu Santo y nunca pares de observar. Because when you observe the drama, it will raise the feelings of anger, of hate, whatever feelings the situation causing you, they will come up, and then you can forgive them. You can let go of the guilt and the shame and the anger and the hate. But you can still observe what you are doing. Porque cuando se nos muestra el drama, vamos a sentir entonces de pronto odio o mucha rabia. Pero entonces podemos observar qué es lo que estamos sintiendo. Y a lo mejor volveremos a sentir rabia o de pronto odio, pero ya vamos a ser observadores. Ya vamos a ver qué estamos haciendo. Thank you very much. So if there's another question, I'm more than happy to answer it. Sí, Okay. Tenemos una pregunta por YouTube. Nos preguntan, ¿cómo escuchas tú al Espíritu Santo? ¿Cómo lo logras oír? ¿O lo sientes? ¿O te habla con palabras? Gracias. I need a little translation there, Veronica. I got most of it. Sure. This question comes through YouTube, and the person is asking, how do you listen to the Holy Spirit? Or how can you get to feel it? Or how you listen to it? Does he speak to you in words? Okay. I don't have a calling card for the Holy Spirit. Do you know what a calling card is? I don't have a set way how it's happening. Pues para mí no te puedo decir que el Espíritu Santo responde de una manera específica, por ejemplo. But how shall I explain that? My mind is very flexible and very fast and very quick. That's just how my mind works. I did nothing to achieve that. My mind is all over the place. Yeah, that can be a hindrance and it can be an advantage. Pero mi mente, por ejemplo, es una mente abierta, es bastante flexible. Es algo que unas veces puede ser una ventaja y en otras ocasiones, bueno, no es algo tan bueno. And because of that, I'm a born medium. I was born as a medium. I can, I can read people's minds and all that kind of stuff. Es por esto que yo nací como con esta, puedo hacer esto, leer de pronto mentes. Puedo ser una medium. And I really like the question because it took me quite a while
to find out how it really works? Me alegra o me agrada mucho esta pregunta porque me recuerda que me tomó bastante tiempo aprender a escuchar al Espíritu Santo. And because my mind is that way, it works in many different ways. Through people, through songs, through situations, through animals, through dreams. And also whenever it's a voice, it's a silent voice. That's probably most important. Es porque mi mente es de esta forma, así, inquieta, flexible. No sé, que yo tengo la habilidad de escuchar a través de sean canciones o personas o situaciones o animales. Y cada vez que escucho algo es a través de una voz que no habla. And to answer the question properly, there is no recipe for it because we're all different. Para responderte la pregunta, te digo que no hay una receta para escuchar al Espíritu Santo, porque todos somos diferentes. That's the inner work you have to do for your spiritual growth, to find out how it works for you. Ese es el trabajo que debes realizar, tu trabajo espiritual. Llegar a comprender cómo es que funciona para ti. Because actually what you're doing, you're putting yourself in connection with your right mind. That's all you're doing. Porque haciendo esto te pones en conexión con tu mente recta. Eso es todo lo que hacemos, ponernos en conexión con esa mente. Like we said in the beginning, it's not an outside force, it's in your mind. Como les dije al comienzo de la charla, no es una fuerza externa, está dentro de ti. And we are one mind. Y todos juntos somos una sola mente. Gracias a Dios, una sola mente. So every seemingly split mind who tries to listen to the Holy Spirit more and more will help the whole sonship to go home. Se trata o se necesita solo de una mente que quiera despertar y de esa manera, así sea un poquito voluntad para despertar, afectamos al resto de la comunidad. And that's why it's so great to work with you guys here. Thank you very much. Y es súper chévere, es muy bueno trabajar acá con todos ustedes. Muchas gracias. Thank you, my brothers and sisters. Thank you very much from the bottom of my heart. Muchas gracias a mis hermanos y hermanas. Unas gracias infinitas desde lo más profundo de mi corazón. I don't know if there is a question left. No. Si alguien tiene alguna pregunta o desea levantar la manito y hacerla personal, también podemos darle, habilitar el audio. Gracias. Isabel just asked the community if they want to raise their hand and maybe ask the questions themselves. We can also open the micros for them. No hands up. Okay. So far. Enough Holy Spirit for today, for this morning. You're still morning in Colombia, isn't it? Yeah, it's almost midday. Yeah. 11 a.m. here. Yeah, we have 5, yeah. Okay. ¿Ya tuvieron suficiente del Espíritu Santo por hoy? Pregunta Bárbara. Basta, María. For this morning. Solo para esta mañana. Just a quick story, because I just shared with a friend a couple of hours ago. We talked about the Holy Spirit by coincidence. And we're in a reading group together. Oh, sorry, you want to translate? Okay, solo una
como una historia cortica, y es que hace apenas unas horas estaba hablando con unos amigos y precisamente estábamos hablando del Espíritu Santo. And we are in a group together sharing a course, not sharing, we are in a group together reading the Course of Miracles. We do it every week. Okay. Tenemos un grupo de lectura y en este grupo estábamos pues todos leyendo el Curso de Milagros. And we talked about the reading session we had on the Monday night, which was yesterday. And he said to me, nos reunimos una vez a la semana y estábamos hablando precisamente de lo que pasó el lunes pasado, o sea, ayer. He said, you know, what I really understood last night is that regardless of what happens, it doesn't matter as long as I look at it with the Holy Spirit. Y me dice esta persona, mira, lo que yo logré captar de nuestra lectura anoche es que no importa lo que sea que esté pasando cuando yo lo miro con el Espíritu Santo. And I found myself saying, yes, that's true. Y yo le right. dije, sí, tienes toda la razón, es correcto. So he speaks to us all the time through everyone, through every situation. We just have to listen. El Espíritu Santo siempre nos está hablando constantemente a través de una persona, de una situación. Solamente tenemos que escuchar. And we have a hand up, Barbara. Oh. Our sister Madeleine. Oh, Madeleine. Oh. Hola, Bárbara. Me encanta lo que hablas ahora acerca de lo de escuchar al Espíritu Santo. I really like what you are talking about listening to the Holy Spirit. Thank you. Muchas gracias. Y por ahí hace 8 meses, 6 o 7 meses, empecé a vivir esa experiencia de escuchar, de oír o de sentir, ¿sí? En mi caso sí es escuchar, oír, ¿sí? A través de mi voz. About 6-8 months ago, I started having that experience of listening to the Holy Spirit. And in my case, I hear it or feel it through my own voice. Ah. Y la experiencia es muy bonita porque se logra sentir una paz que no es de este mundo. And the experience is real good because I feel a peace that is not from this world. She feels what? Peace. Oh, a peace. Sorry, a peace. Yeah. When is that? When she's speaking or when she's singing, or how does she experience that? Nada, que cómo haces, o sea, cómo sientes esa paz. Es cuando tú cantas o hablas o cómo. She said through her voice, didn't she? She said through her voice. Did I understand that correctly? Yeah, porque dijiste que es a través de tu voz que logras como esa conexión. That's interesting. Yeah, that's great. Solo a través de, o sea, es que no logro, o sea, estoy en ese momento y el mensaje está aquí, pero a la misma vez se proyecta con mi voz. ¿Sí? Okay. It's like, she feels like it's a little bit difficult to explain because it's like the message is in her mind, but it comes out through her voice. Oh, that's perfectly clear. I know what she, yeah, it's again, she speaks the clear knowing. Yeah, she is like almost direct speech of the Holy Spirit. She says, oh, yeah, and yeah, great. Es como que te llega ese conocimiento así claro del Espíritu Santo y tú lo transmites inmediatamente a través de tu voz. Yeah, that's really great, Madeleine. Yeah. Exacto. Sino que a veces, por momentos, en algunas ocasiones, puedo estar sentada y estoy ahí quieta y un momento a otro
se cierran mis ojos y empiezo a hablar y a veces hablo palabras que yo no logro entender. Entonces yo digo, o me volví loca o qué es lo que está pasando acá. O sea, porque son palabras que no logro entender. Y obviamente que viene la parte como de, esto será verdad, esto no sé qué, o sea, viene como La duda. It's like sometimes she can be sitting somewhere, and suddenly her eyes closes and she starts saying like words that she doesn't understand. Mhm. And immediately that feeling of doubt comes to her, like, is this real or Mhm. is it not? Perhaps I became, or I went mad. Loca, I understood. Yeah. Yeah, I mean, Madeleine's mind would probably be a very good transmedium, because her mind works that way, that she just receives and she can carry on. I mean, I have quite some experience with that, so I would reassure her to carry on. She's not loca at all. She's totally sane. Te está diciendo, Madre, que no estás para nada loca, porque ella también ha experimentado cosas como parecidas y dice que a lo mejor es que A tú puedes ser como transmedium, a trans states. Trans? Sí, como una medium, o sea, tú puedes como pasar algún tipo de mensaje, así como te está llegando. Just to explain to her how her mind works. It's like normal for her to get it that way. Es que ella quiere como que reasegurarte en que o sea, no hay nada raro, es solo que tu mente trabaja de esa manera, tu mente es así. See, very good. Very good. And you know, I have to tell you something at the end, why Madeleine was asking, not the question, but telling her story, that it comes through the voice. The Holy Spirit said to me personally, so don't take it personally, whenever you are asked a question, you can observe whether you answer it with me or with the ego. Cuando te estaba como escuchando ella, el Espíritu Santo le habló a ella, pero a ella, que no nos lo tomemos a pecho. En este caso, pues tú no te maybe it's for everyone, Verónica. O bueno, que a lo mejor es para todos también, que le dijo, mira, cuando vayas a responder una pregunta, observa desde dónde la está respondiendo. ¿La está respondiendo conmigo o la está respondiendo desde el ego? That really touched me, because I know how sometimes I can be very quick and very sharp with my answers. Y eso es algo que realmente como que me mueve, porque algunas veces yo puedo ser muy rápida con mis respuestas. So maybe that's something we can all learn now. We can all exercise and forgive, and when we are asked a question, we can answer more and more with the Holy Spirit. A lo mejor esto es un ejercicio que todos podemos practicar. Cuando vamos a responder una pregunta, observar y preguntarnos con quién la queremos responder. Cada vez más responderla con el Espíritu Santo. I'm sure I would talk a lot less then. It makes me quiet. Seguro que si yo hago ese ejercicio voy a hablar mucho menos. Yeah. Voy a ser un poco más callada. He will shut me up. He will shut me up, I'm sure. Me va a mandar a callar el Espíritu Santo. Oh, Veronica, it's been such a pleasure working with you. Yeah, you too. Yeah. Thank you. You have such a nice energy. You too. Thank you. Thank it you. goes well, doesn't it? It just flows, our energy. Yeah. And I love that you're always smiling. I can't help it. It must be the Holy Spirit. Because it makes me so happy. I really feel very happy especially when I can do the work. Y yo le acabo de decir a Bárbara pues que me gusta mucho, siento que tiene una energía muy especial y que me encanta que ella siempre se está riendo. Y me dice pues que no podía hacer nada, que debe ser el Espíritu Santo porque siempre está así.
Yeah, it's not something I learned. I was always like that, even as a child. I got criticized for it by my first husband, but I can't help it. I was always like that. O sea, no puedo hacer nada, yo siempre he sido así. Al principio me hacían como bullying, de hecho mi primer esposo me criticaba muchísimo por eso. See, but never mind. It's all forgiven. Or it's in the process of being forgiven. Pero ya no importa, ya todo eso está perdonado, o por lo menos está en ese proceso de ser perdonado. ¿Ya no hay más preguntas, Isa? No, no more questions. Okay, I got that. That's fine. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. I can understand that when I read it. Santa para saber cuándo debes. This I don't understand from Irene. Voy a leerla, es un comentario, lo voy a leer, Vero, porque sé que no lo tiene cerca. Es más un comentario de Irene Raquel. ¿Cómo escuchas al Espíritu Santo para saber cuándo debes hacer algo o no en tu vida? Por ejemplo, iniciar un negocio. Es la pregunta. Gracias. The question is, how do you listen to the Holy Spirit to get to know what to do or what not to do in your life? In this case, for example, starting a new business. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, the thing is, we all move forward in life, of course. But maybe this lady could start handing over to the Holy Spirit. Holy Spirit, show me to start a business or not to start a business. Guide me. So she should really, if it's a question, that's why I say she should, she can really ask the Holy Spirit for signs to show her, because maybe she would like to open the business, but is afraid that she's not doing it right, that she loses money, she's not successful, all that kind of stuff, So she can, what she needs to do is to start a kind of a dialogue, but not in the mind, so that whenever she makes a decision towards the business or against it, she feels settled with it. She feels reassured with it, because the Holy Spirit, I don't want to be impolite, but the Holy Spirit is not here to guide us through the dream. Not to guide us is right. He's here to guide us through the dream, but his job is to take us home. So, like I said, he's not here to make us, to root us deeper in the dream. Sorry, you want to translate now, do you? Sure, thank you. Bueno, pues aquí en este mundo se supone que nosotros siempre nos vamos como moviendo hacia adelante. Entonces, ¿qué te digo acerca de esta pregunta? Es entrega, realmente entrega. Empieza un diálogo con el Espíritu Santo donde le preguntes desde lo más profundo de tu ser, pero no solamente desde la mente, sino desde lo más profundo, como, ¿qué debo de hacer, Espíritu Santo? Muéstrame. Envíame señales para saber si monto el negocio o no monto el negocio, porque no quiero ser como imprudente o sonar grosera,
pero es que el Espíritu Santo no está acá para guiarnos más profundo en este sueño. El Espíritu Santo antes nos quiere sacar del sueño. Entonces, pide al Espíritu Santo desde lo más profundo que te muestre señales, que te envíe señales. I would wait for a sign that would make me totally sure to do it. Either a symbol or a feeling, I would wait for that. Because do I want to invest in the world or do I want to invest in going home? So if I invest in going home, which is not behind, but you know what I mean. If Yeah. I invest, if my interest is in going home, then whatever will happen in the world will take me there. Either it be my business or it be not my business. Do you understand? It's where my interest lies. That's important. And I can only become an observer if my interest lies not in the world. Otherwise, I will never become an observer. I know that's a bit harsh, but that's my opinion. Puede sonar un poquito como duro lo que estoy diciendo, pero a ver, si fuera yo le pediría al Espíritu Santo que me mostrara de alguna manera si debo seguir con ese negocio o no, a través de lo que sea, de una señal, sí, un símbolo que me muestre cómo debo proceder. Pero debes elegir qué quieres perseguir, volver a casa o seguir acá en este mundo. Y si tú de todo corazón decides volver a casa, no importa cuál decisión tomes en este mundo, porque siempre te llevará de regreso a tu casa. And in any case, the Holy Spirit will find the best way for her to go home, whatever she does. En cualquier caso, el Espíritu Santo siempre va a encontrar la mejor manera de llevarte de regreso a tu hogar. Y no estoy hablando que el hogar esté detrás. Yeah, she can't make a mistake, really. Nothing will happen to her, nothing bad. You know, nothing. She will be all right, whatever she does. She should go where her heart tells her to go. Incluso si aparentemente cometes un error, nada, absolutamente nada te va a pasar. Volverás a casa. No importa, volverás a casa. And just to make it really course talk now, you know, we talk in A Course in Miracles. It's all gone. It's all over. We're at home watching a dream, a film, the wrong way back. We're watching it, you know. De todas maneras, escucha a tu corazón. Eso que tu corazón te dice que hagas, hazlo. Y de todas maneras no pasa nada porque ya estamos en casa. Solamente estamos viendo como una película que nos muestra como al revés de cómo volver a casa. Lo estamos viendo, es como el cine. Watching, observing. Mm. But personally, when I work as a medium as well, I feel the business is good for her. I feel the business is good for the lady. And I know I wouldn't say that. Maybe that's the Holy Spirit telling her. I don't know. Maybe that's, see how she feels with it. Yo, como medium, te digo que el negocio yo creo que sí es para ti. Yo no debería de decir esto, a lo mejor es el Espíritu Santo el que me está guiando a decirlo. Solamente siente cómo te sientes con esto que acabo de decir. Sí. Gracias, Irene, gracias. Adarás mi mente? What does that mean? ¿Acallarás mi mente? ¿Acallarás mi mente? Yeah. No, es que Irene escribe en el chat, gracias, aclaras mi mente. Okay. Aclaras mi mente is like, my mind is now clear.
Oh, Yeah. that makes me happy. Thank you, Irene. Thank you for sharing. Thank you, because I was not sure if I was a bit insecure there. Thank you. Gracias, gracias, Irene. Eso me hace feliz porque de verdad que estaba un poco insegura acerca de lo que dije. Thank you. Ah, I understand that. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. That is really nice. Gracias, gracias, Bárbara, por esta maravillosa sesión. Thank you, Barbara, for this wonderful session. You're very welcome. Por recordarnos la guía del Espíritu Santo. For reminding us that Holy Spirit always leads us. Que siempre es para guiarnos fuera del sueño y volver a casa. It always leads us out of the dream and lead us back home. Yeah, that's right. Gracias por tu amorosa presencia que llena de amor cada instante. Gracias. Thank you for your loving presence, which fills with love each instant. Y vamos de la mano porque simplemente nuestras mentes están unidas. Gracias, amada. We are walking together, holding hands, because our minds are finally one. Thank you, Isabel. Thank you for your kind words. That's exactly how we feel when we come together in places like this. Thank you very much. Gracias, Isabel, por tus palabras tan bonitas. Esa es la manera en la que nos sentimos cuando trabajamos juntos. Gracias. Y ahora te invitamos a recordar esa conexión, esa guía que siempre está con nosotros, la guía del Espíritu Santo, a través de la música y de la conexión. Just